کرتے ہیں جی، یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کرتے ہیں کہ ایسا صبا کہتے ہیں پوروا ہوا کو جو جاتی ہے نا لگ کر کے یہاں سے اور مدینے کی طرف، اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو جیسے تیسے چل لیا، کبھی دکھن سے اتر سے بہ گئی اور کبھی دکھن سے چل پڑی، کبھی پوروی بن گئی کبھی ترشی بن گئی، وہاں مدینے میں ایسی گستاخی نہ کرنا۔ ماشاءاللہ غلام محمد کھڑا ہوا ہے، آپ ہی کی نظر یہ شعر ہے کہ ایسا سن ذرا ادب سے چل، ارے چل ذرا مدینے چل، ایسا سن ذرا، ہاں ایسا سن ذرا ادب سے چل، ارے چل ذرا مدینے میں، ایسا سن ذرا ادب سے چل، ارے چلنا ہے مدینے میں، کیوں کہ آمنا کر رہتا ہے، ارے آمنا کر رہتا ہے لاڈلا مدینے، سبا ادب سے چل، ہاں چل ذرا مدینے، سبا سن ذرا، ارے سن ذرا، ارے سبا ادب سے چل۔ اور دیکھیے گا یہ سب مریض عشق محمد ہے کہ کہہ دو ہے مریضوں سے سب کے سب چلے چلیے، حضرت اکیلے جا رہے ہیں چلے کہ حاجیوں مجھے بھی لیتے چلو دیار مدینہ، کہ کہہ دو ہے مریضوں سے سب کے سب چلے چلیے، کہہ دو ہے مریضوں سے سب کے سب چلے جائیں، کہ کہہ دو ہے مریضوں سے سب کے سب چلے چلیے، کہہ دو ہے مریضوں سے سب کے سب چلے جائیں، کیوں کہ ہر مرض کی یہ ابھی جو زلزلہ آیا تھا ادھر ترکی اور ملک شام میں، تو دنیا تو زلزلوں کی دنیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا ہے، کوئی مانے چاہے نہیں مانے، جب اس کو مرضی میں آتا ہے اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا تو ہو جا۔ اب اس میں اس کا پیمانہ تھوڑا الگ ہے، ہٹ کے ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ترکی والے گنہگار ہیں نعوذ باللہ، انڈیا والے اور سگونا والے اجرا چھتمن والے سے زیادہ، جی ہرما چندر سین پور اور یہ پچواری سگونا، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں زیرو مائل اوسی وغیرہ میں جو ایمان والے بستے ہیں نا مسجد والے، تو ان سے کمزور ہیں شاید ترکی اور شام کے لوگ، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بلاٹ بھی ہے، وہ بلاٹ کہا گئے، بلاٹ کو ہم نے بانٹ دیا تھا جی، تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ شاید ایسا ہے کہ جو لوگ خطا کار ہیں ان کو سزائیں مل نہیں رہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا مصیبتیں اس پر توالیاً آئیں گی، پے در پہ آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ ایک دامن ایسا ہے جہاں دجال بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ آخری وقت میں دجال نکلے گا، ماشاءاللہ تو کچھ کر بھی نہیں رہا ہوں کہ محنت کی مزدوری دے رہے ہو یار۔ تو زلزلے جو ہے دجال جب نہیں پہنچ سکتا تو زلزلے کی کیا مجال ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے۔ اسی پر جو ہے ذرا عرض کروں ہے کہ نہیں، ناظم جلسہ صاحب آپ اسی شہر آپ جا رہے ہیں کہ زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے۔ کچھ کم کر دیا کیا زلزلوں
سے بچنا کہ زلزلہ سے مراد ہے ترکی والے نہیں، ہم سب کو یہ لینا ہے کہ زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے، ہاں ان کے شہر میں چلیے، زلزلوں سے ہے ڈر بچنا۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد بولے تھے رات کی نیند خراب کر رہا ہے، یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ سہل باف کا ساغر بدوش ہے۔ ایسا کہنے والے تو سخن تراز ہی لوگ ہوں گے، ورنہ تو جو ہے مفتی ابو الحسن کہہ کر کے گئے ہیں کہ گالی دے کے بھاگ جاتا ہے ہمارا بچہ کہ زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے، ہاں زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے، ہاں ان کے شہر میں چلیے، زلزلوں سے بچ جائے، زلزلوں سے بچنا ہے تو ان کے شہر میں چلیے، کیونکہ آستا نہ آئے گا، آستا نہ آئے گا کبھی زلزلہ مدینہ بالکل۔ ماں بہنیں جو ہے خرید من من گاجا اللہ کے کچھ نہیں بھجوایا، اگر بھجوایا ہوگا تو معذرت چاہتا ہے، دعائیں ان کی آئیں ساتھ ہے کہ نہیں، یہ آنچل اٹھا لے تو عرش کھل جاتا ہے کہ نہیں، یہ ماؤں کا ہی کمال ہے نہیں، مائیں جو ہیں ان کے ذریعے اللہ نے نبیوں کو وجود بخشا ہے نہیں، تو جو مقام آمنہ کا ہے، جو مقام آسیہ کا ہے، خدیجہ کا ہے، کیا کہنا ہے نہیں، تو ماؤں کا ایک الگ ہی مقام ہے، اللہ کو ایک الگ ہی ڈیوٹی دلانی تھی، تو ماؤں کو اللہ نے پیدا کیا، اما حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ہی کام کے لیے پیدا کیا، ان کی دعائیں کافی ہیں، میرا شکوہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سن لیا بہت ہے الحمدللہ، اور دعائیں ضرور ملی ہوں گی۔ بہت چھوٹی سی عمر ہے ہماری مطلب ہم سب کی، اور جتنی زندگی ہے یہی مہلت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت لمبا ہے، یہاں جو زندگی ہے اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے، بہت تیز ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا، اس سے پہلے وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان انتظار کرتا ہے، تو کہا کسی عارف نے کہ کل کے بارے میں نہیں سوچ رہا، آج جو کرنا ہے کر گزرو، کل کبھی آتی نہیں، کل کبھی نہیں آتی، جو کچھ ہوتا ہے آج ہی ہوتا ہے، اور آج ہی ساری چیزیں کل گزرنی چاہیے، کہ کہا کہ فکر عقبہ کر آج ہی بے خبر، یہ تھوڑا نثر ہے، بہت پہلے اردو میں آیا کرتا تھا، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا پتہ ہے، کل کی کل کا خبر ہی نہیں، کل نہ آئی کبھی اب نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کی خبر ہی نہیں، جی قصر شاہی میں جو آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، دیکھ لے اس محل کا بھروسہ نہیں، اور نوجوانوں سے کہ کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، جو جوان لڑکے بھی مراد ہیں اور لڑکیاں بھی مراد ہیں، کسی بھول بھلائے میں نہ رہے، ہم سگونا میں اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس گھر میں ہم کھانا کھا کر کے آئے ہیں جہاں ایک بچی تھی جنتی کہ جس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تاریخ پڑ گئی تھی، اور اس کی ڈولی جانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے جوار رحمت میں بلا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے کہ پیدا بھی اللہ نے انوکھے انداز سے کیا ہے، اور ہمیں جب بلاتا ہے اللہ تو انوکھے انداز سے بلاتا ہے، عیدگاہ کے لیے جانے والا بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور نماز کے لیے جانے والا بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور نعوذ باللہ دارو پینے کے ارادے سے گھر سے نکلنے والا بھی راستے میں رہ جاتا ہے، اور اس کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے، ایک ایسا مسافر جو بہت دھوم دھڑاکے کے ساتھ باراتی کا حصہ بن کر کے جا رہا ہوتا ہے، اور دولہا وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھی رفقا راستے میں رہ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کا دولہا جس کے لیے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، پٹاخے بینڈ باجے گاجے سارے چل رہے ہیں، وہ دولہا اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے جوار میں پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، اس لیے بین الرجا والخوف زندگی گزارنی چاہیے میرے بھائیوں، یہاں کا گناہ، یہاں کا شکوہ، یہاں کی بے وفائیاں، یہاں کے ناز نخرے، یہ سب کو بھول
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक व मेहरबान हैं, कितना ज्यादा माफ करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है खुदिल अफ़्व व अम्र बिल उर्फ़ व अ'रिज़ अनिल जाहिलीन, ऐ मोहम्मद माफी को पकड़िए, यानी माफी को अपना शिआर बनाइए। मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से और अपने चचाओं से जो हमारी उम्र में बड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते इस भूल भुलैया में मत रहिए कि कल को क्या होना है, कि कल खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्तों खत्म हो जाएगी, फिर इबादत पर कोई भरोसा नहीं। की कल आज ही बेखबर, कल न कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बाबे इरम की न उसको मिली, हाथ मलता गया और ये कहता गया ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। शद्दाद बिन औस सहाबी है, ये बहुत बरगुज़ीदा है, लेकिन शद्दाद और हद्दाद ये दोनों यमन के अंदर बहुत बड़े मुतवव्विर, बहुत रईस थे। इन्होंने जन्नत बनवाई थी, जिसमें शद्दाद का नाम मशहूर है। शद्दाद बहुत मगरूर और मुतकब्बिर, और उसने वाकई जन्नत की शक्ल में जो नहरों का तज़किरा है कुरान पाक में कि जन्नत में नहरें जारी होंगी, तो नहरें बनवाई, उसमें दूध बहाया, शहद सारा कुछ किया, और उसके बाद जब उसके अंदर दाखिल होना चाहा तो चूंकि वो जन्नत थी नहीं, चूंकि जन्नत के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि माला अयनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत, कि जन्नत ऐसी है कि जिसको किसी आंख ने न देखा होगा, न जिसको किसी कान ने सुना होगा, और ये भी है कि वला खतर बिबाल बशर, कि किसी इंसान के दिल के अंदर भी उसका ख्याल नहीं आ सकता। आप तसव्वुर में मक्का और मदीना सजा लीजिए, जो लोग नहीं गए हुए हैं आप सोच लीजिए तो अमेरिका और कनाडा आपके ज़हन में दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जन्नत इतनी वसी और अजीज है, जन्नत इतनी हसीन और जमील है, जन्नत इतनी ज़बी और दिलकश नज़ारा है, अब्दुल फरेब है, और इतनी पुरकशिश और जाज़िब नज़र है कि इंसान उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन बज़ाहिर शद्दाद ने जो बनाई वो जन्नत ही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतजाम किया तो उसको जन्नत में दाखिल, उसकी जो बनाई हुई जन्नत है, और उसके गुमान के मुताबिक कि इसमें आराइश और आसाइश के सारे इंतजाम किए गए थे, और दुनिया भर से उस लानती ने लड़कियों को मंगवाया था, हसीन और जमील लड़कियों को, कि ये हुरूर ईन है जिनका तज़किरा कुरान करीम में आया, यानी सारी चीज़ों की नक्काली की लगभग। अरे उसके अंदर दाखिल होने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्राईल अलैहिस्सलाम को उसकी जन्नत, मज़मूमा जन्नत के दरवाजे पर जब वो जा रहा था, घोड़े पर बैठ करके, घोड़े का 2 कदम नीचे है, एक जन्नत के दरवाजे, उसकी जन्नत के दरवाजे के बाहर, और 2 कदम ऊपर है, और ये उतरने की फिराक में है, इसका 1 कदम नीचे हवा में मुअल्लक़ है, दूसरा रिकाब में फंसा हुआ है। कि इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इस्राईल हूँ, मैं तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। तो शद्दाद ने कहा कि भाई मौत तो आनी है और आएगी, ऐसा करे कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मैंने महीनों मेहनत करके ये जन्नत बनाई है, मुझे इसके अंदर दाखिला दे दीजिए। तो कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी यही है कि तुमको इस जन्नत में भी दाखिला न दिया जाए, और तुम्हारी रूह हम लेने के लिए आए हैं। और रूह कब्ज़ कर ली गई और रूह परवाज़ कर ली गई, घोड़े पर से गिर गया। इसके बारे में एक फर्जी कहानी भी बताई जाती है, उसको मैंने कहीं देखा नहीं तफसीर की किताबों के अंदर, लेकिन ये बताते हैं कि उसने ऐसी दुआ मांगी थी कि जब मौत आए तो न रात हो न दिन हो, और न मैं आसमान में हूँ, न जमीन में हूँ, न अंदर में हूँ, न बाहर में हूँ। ये अजीब सी बात की सोच रहा था, अल्लाह तबारक व तआला को चकमा दे देंगे। तो मौत जब आई, सूरज गुरूब हो रहा था, न दिन था न रात, और अंदर में उसका घोड़ा जा रहा था, 2 कदम अंदर था, 2 कदम बाहर था, अंदर था न बाहर, और आधा उतरा हुआ था, आधा चढ़ा हुआ था, तो न ऊपर था न नीचे। अगर ये फर्जी भी है तो इसकी ये तमन्ना भी पूरी हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस साज़ और अंदाज से उसकी जिंदगी को यूं खत्म कर दिया कि उसको भनक भी नहीं लगी। बहुत बाद के ज़माने में सन 2009 में 28 अगस्त को एक बहुत बड़ा मशहूर गुलूकार माइकल जैक्सन इस दुनिया से गया है। आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, मशहूर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल किया। जी, मशहूर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल किया। 50 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई। 50 साल को बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, ये कहा जाता है कि आधी जवानी और अधेड़ की उम्र है, इसको अधेड़ कहते भी है गाँव देहात के अंदर। मालूम है आपको, 6 लोगों की टीम डॉक्टरों की हर वक्त उसके साथ रहती थी, और वो हर वक्त चेकअप कराता था। उसकी प्लानिंग थी मुझे 100 साल जीना है। उसने 1981 के अंदर अपने चेहरे की सर्जरी करवाई, कोरोना के नौजवान बच्चे और बच्चियों, उसने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई। वो सियाह फाम यानी काली चमड़ी वाला था, उसने अपने चेहरे की, अपने पूरे जिस्म की चमड़ी को बदलवा दिया और वो गोरा बनकर के आया। अरे उससे 1982 के अंदर उसकी जो गाने की जो कॉपी बिकी थी, 3 अरब रुपया बिकी थी, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा
बीस की गाने के एल्बम की कॉपी थी और उस वक्त वो बिलियनियर बन गया था, वो अरबपति बन गया था, वो डॉलरों का मालिक हो गया था। दुनिया की नौजवान लड़कियां, दुनिया के नौजवान लड़के उस जैसा बनने की ख्वाहिशें लेकर के, हसरतें लेकर के इस दुनिया से निकले चले गए और वो खुद ये प्लानिंग करके आया था। अल्लाह तबारक व तआला के इस निज़ाम हयात मौत को उसने चैलेंज किया था एक तरीके से कि डॉक्टरों की टीम लेकर के ढूंढता था, दुनिया कई तराने डालो, फिरौनी से मदद करने वाले मुसलमानों में अगर कोई हो अगर तो ये समझ लीजिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में किसी इंसान को इतनी मोहलत और फुर्सत नहीं दी है कि वो जो चाहे करता रहे। एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला की मोहलत का वक्त खत्म हो जाता है, रस्सी अल्लाह तबारक व तआला ने ढील की हुई है उसको टाइट कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला और इंसान ऐसे चला जाता है, फना के ऐसे खार में चला जाता है और दुनिया से ऐसा नापैद हो जाता है कि आंखें बंद होती है, इंसान अफसानों में रह जाता है और दुनिया के कब्रिस्तानों में, शमशानों में रह जाता है और उसके सबसे ज्यादा करीबी परिजन है, रिश्तेदार है जो बहुत ज्यादा वावेला करते हैं, रोते हैं, जिनकी आंखें सुर्ख हो जाती है और बहुत सौ की आंखों से आंसू खत्म होकर के खून गिरना शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 10 हफ्ते के बाद, 1 साल, 2 साल के बाद वो ये भी भूल जाते हैं कि मेरे बाप की कब्र कहाँ थी, मेरे दादा की कब्र कहाँ थी, मेरी अम्मी जान की कब्र कहाँ थी, नऊज़ बिल्लाह मेरी लवर और मेरी महबूबा की कब्र कहाँ थी, या मेरा आशिक़ ज़ार और मेरा महबूब कहाँ चला गया, उसकी कब्र कहाँ थी। ये दुनिया का निज़ाम है मेरे भाई। उसने पूरी प्लानिंग की थी कि 100 साल जीना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सारी मिशनरियाँ उसके साथ थी, सारी ताकतें थी, सारा पैसा था, दुनिया भर के डॉक्टरों को वो खरीद सकता था, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। इस दुनिया में कीड़ा लेकर के अगर कोई जी रहा है मेरे भाई, अगर कोई हसद लेकर के जी रहा है और वो ये सोच रहा है कि हम किसी को हरा देंगे, किसी से बदला ले लेंगे, यकीन जानिए आप कि बदला लेने वाले से माफ करने वाला ज़्यादा बड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बहुत सारे इख्तियारात अता फरमाए थे। अभी कहा ना कि उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, इमामुल अंबिया तारे दो जहां फखुर रसूल मौलाए कुल दाराए सुबह अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पारा हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया उस कलाम अंबिया और रसूल के अंदर जिसके बारे में अभी दस्तारबंदी की गई है, फरमाया इख्तरबतिस साअह वंशक़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चमक का जिगर पारा हुआ। महबूब दो जहां ने उंगली का इशारा किया और चांद पर तावानी को बर्दाश्त न कर सका और चांद 2 हिस्सों में फट करके आधा इधर हुआ, आधा उधर हुआ। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु रसूल में मौजूद है और असर का वक्त सिवाल तस्वीर है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुब्तला आशिक़ सारे रसूल हजरत अली मुअज़्ज़म मौलाए कायनात के देख रहे हैं कि नमाज का वक्त अखीर हो रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि महबूब सरवरे कौनैन हमारी राहों पर आराम फरमा है। अगर हमने जुम्बिश की तो इमाम कायनात को कहीं ऐसा न हो कि उनकी नींद के अंदर खलल वाक़ हो जाए। आप सोते रहे और हजरत अली मुर्तज़ा आपको सोता हुआ छोड़ दिया। सूरज डूबने की कगार पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, कहा अली परेशान, चेहरे पर करबला की, कहा अली हुआ क्या, कहा कि सूरज डूबने को जा रहा है और मेरी असर की नमाज रह गई है। अल्लाह के रसूल ज़रीफ हदीस है लेकिन फज़ाइल में बयान की जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है तो सूरज वापस आ गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने आग को आपके ऊपर गुले गुलजार कर दिया। हजरत जिब्राइल अमीन आए 70 गज गहरे कुएं के अंदर, आग का कुआं था वो। सुनो मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खुल्लत का ऐलान किया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। मैं क्यों बता रहा हूँ और फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ऐ इब्राहिम हम तुझको दुनिया का इमाम बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, कायद बनाएंगे, रहबर बनाएंगे। लेकिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी 120 साल की उम्र में इस दुनिया से पर्दा फरमा है और आपकी भी वफात हो जाती है, आप भी बाकी नहीं रहते। हजरत आदम अल्लाह तबारक व तआला के सबसे पहले खिलौने, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे आंखों के पहले खुद अपने हाथों से तराशा और तराश करके 40 साल तक जिसकी जियारत की रब्बे कायनात ने, रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले रूह नहीं दी। 40 साल तक उस मोम के मुदस्सरे को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे बनाया था उसको निहारता रहा, खालिक़े कायनात दे रहा, जिसको पूरी दुनिया बनाना बाकी थी, पूरी दुनिया बसाना बाकी थी। अभी हजरत हव्वा की तखलीक बाकी थी, अभी हजरत इब्राहिम
मक्का गए, वहां जाकर के अपने शीरखार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मां बहनों छोड़ दिया। अम्मा हाजरा ने कहा कि कहां छोड़कर जाते हैं, दामन पकड़ लिया बीवी की और देखा कि इस आलम नापायदार में बेआबो गियाह मैदान में न पानी है, गियाह के मारे घास के आते हैं और न ही घास है, कोई सब्जा नहीं है। मैंने उनको छोड़ दिया। रब्बना इन्नी अस्लमतु, हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मेरे मौला मैंने आपकी रजा के लिए, सुभान अल्लाह, तुम अल्लाह की रजा के लिए अपने दिल से कीड़ा को निकाल कर फेंक दो। हजरत इब्राहिम जिनकी तुम मिल्लत पर चलते हो और जिनके उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती है, वत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ये अल्लाह ने कहा है कि मिल्लत इब्राहिमी ही को जिंदा करना है और हम सब मिल्लत इब्राहिमी के पासवान है। उम्मत मोहम्मदिया, मिल्लत इब्राहिमिया, ये हमारा मजहब है, ये हमारा मजहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हजरत इब्राहिम कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को, अपने जिगर गोशे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महज चंद दिन का है, अभी वो दूध पी रहा है मां की छाती से, इन्नी अस्लमतु लिज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअइन इंद बैतिल मुहर्रम, कि मैं आपके पाकीज़ा घर के पास बेआबो गियाह मैदान में न पानी है वहां और न कोई सब्जा है। आपके पास तो सब्जा ही सब्जा है, आपके पास तो पानी की टंकियां लगी हुई है, टोटियां लगी हुई है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, नलके लगे हुए हैं, दरिया है, समंदर है, मौजे हैं, आबशारें हैं, झरने हैं, पानी की बौछारें हैं, कतारें हैं। आपके पास तो पानी की कोई कमी नहीं है। जाइए आप सहारा के रेगिस्तान में जाइए आप अमेज़न के जंगल के अंदर जाइए आप नेपाल की तराई के उस पार जाइए आप तिब्बत के उस सूखे इलाकों में जाइए, हिंदुस्तान के राजस्थान में जाइए, आप देखिए कि सीकर के अंदर जो पाकिस्तानी बॉर्डर से बुलंद है, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जाइए, आप अफगानिस्तान के अंदर जाइए और हिजाज से शर्करा वादियों को की पैमाइश कीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि पानी क्या चीज है, पानी की क्या कीमत होती है। ऐसे मौके से आज से 6500 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत में अपना शिकवा बयान कर रहा है। क्या है मेरे मौला, मैंने अपनी बीवी को और अपने बच्चे को सिर्फ इस वजह से बेआबो गियाह मैदान में बेसहारा बेयारो मददगार आपके सहारे मैंने छोड़ दिया है। और भला क्यों युकीमुस सलाता वजअल अफइदतम मिनन नास तहदी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। हमने इसलिए छोड़ दिया है मौला ताकि ये आपकी नमाज को कायम करने वाले बन जाए और उस मिल्लत इब्राहिमी का मानने वाला साल हर साल गुजर जाता है, कभी सजदे की उसे तौफीक नहीं होती है, कभी सजदे की उसे तौफीक नहीं होती है। मत रखो अपने बाप दादाओं के नाम के आगे अपने नाम के, अपने बच्चों के नाम इब्राहिम और इस्माइल रखना छोड़ दो। अगर बेवफाई है जिंदगी के अंदर तो इब्राहिम और इस्माइल नाम रखने का हमें कोई हक नहीं है। हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चों को इसलिए छोड़ दिया था, अपनी बीवी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये नमाज से कायम करने वाले बने। इरादा करें मेरे भाई कि हर नबी की कोई सीख हमको लेनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चले का बहुत तफसील हो जाएगी, मेरा वक्त खत्म होने को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बहुत आखिरी नबी है, सेकंड लास्ट नबी। इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, फिर उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला ने कितना नवाजा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैंने शब मेराज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। मेरे ख्याल से आज के बाद से इंशाअल्लाह दिन में कीना नहीं रखोगे मेरे भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में छठे आसमान पर देखा, छठे आसमान पर देखा। 3 लाख कुछ किलोमीटर दूर चांद है, वहां चला गया इंसान तो ढंडोरा पीट रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चांद नहीं, सितारों से नहीं, आसमानों से आगे आप गए हैं। छठे आसमान पर जब गए हैं, रिवायतों के एतबार से हजरत दारोगाए जन्नत पूछते हैं और दारोगाए आसमान पूछते हैं कि कौन है, तो कहा कि जिब्राइल, चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के जा रहे थे। और आपके साथ कौन है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा कि उनको इन्विटेशन मिला है, दावतनामा मिला है, आप पढ़ें, आपकी किताब है, बहुत मशहूर किताब है, तो कुरान करीम है, जिसके सदक़े हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक अहादीस रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनको दावतनामा मिला। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छठे आसमान पर गए हैं, दाखिल हुए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको खुशामदीद कहा है कि नबी मोहतरम का और प्यारे नेक भाई का आना मुबारक हो। और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, सुबह के मुसलमानों रोने लगे। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई की का किस चीज ने आपको रुलाया है ऐ मूसा? तो कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ,
قسم خدا کی کتنے فخر کی بات ہے میرے بھائی. ذرا سا پانی کا نام لسان. کتنے فخر کی بات ہے بھائی. بڑا اچھا نہیں کیا بچے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میرے ماننے والے قسم خدا کی آپ کو چھوڑ جانا چاہیے میرے بھائی. سارے شعر گیلے بھلا دو. کہا کہ میرے ماننے والے آپ کے ماننے والے کا مقابلے میں بہت کم ہے. کل میدان محشر میں آپ کے ماننے والے میرے سے ہزاروں گنا زیادہ ہوں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رشک کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے محمد میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ سے بہت پہلے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے باتیں کی. میرے ہاتھ کے عصا کو اللہ نے کبھی سانپ بنا دیا, کبھی اژدہا بنا دیا اور کبھی اس کو لمبا کر دیا تو لگا اور تقسی بنا دیا میں نے. اور جب اس کو میں نے سمندر پر مارا تو سمندر کا جگر پارا پارا ہوا اور اللہ نے راستے بنا دیے. میں نے اس سے جنگ نہیں کیا. میں نے جب اپنے ہاتھ کو بدن میں ڈالا تو اللہ نے اس کی روشنی کو سورج کی روشنی پر غلبہ عطا کرا دیا. فیضا دیا فیضاء الناظرین, دیکھنے والے کے لیے انتہائی زیادہ چمکدار روشن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا ساری خطی ایک طرف ہے. میں نے اتنی محنتیں کی, میں سالہ سال بنی اسرائیل میں رہا. میرے ماننے والے, میرے فروش اور میرے حکموں پر چلنے والے آپ کے مقابلے میں بہت کم نہیں سے ہو رہا. ہم لوگوں کو فخر ہونا چاہیے میرے بھائی کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرے نبی فخر کریں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا دیا. درود شریف پڑھیے. وہ بولا جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ پڑھیے درود شریف. اللہ کا صلی اللہ صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا اپنے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, کہا کہ کیا کھا کے آئے ہو یہ بھی بتلا دیتے ہیں اور کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں یہ بھی بتلا دیتے ہیں. اب تو جادو چلا ہوا ہے نا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیتے ہیں. قبر کی طرف جب جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے مطابق اور قرآن کریم میں اشاروں کے مطابق کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے پاس بلا لیا. میرے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری 12 ربیع الاول جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 632 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. بلایا نہیں بلایا؟ بلایا نہیں بلایا؟ باقی رہے ہمارے ابا اگر زندہ ہے تو ان کے ابا, ان کے دادا, ان کی دادیاں, ان کے نانا, ان کی نانیاں, نانا کے ابا, دادا کے ابا, یہ سب کہاں گئے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے میرے بھائی. ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کہاں گئے؟ اس لیے گیلا شکوا ساری چیزیں, ساری قدورتیں, ساری نفاقتیں سب کو ختم کر دیجیے. اس دنیا میں اس انداز سے رہیے کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے